un échantillon de notre signal. Donc, on définit l'axe du temps comme suit. Donc, on fixe le fs interne à la fréquence d'échantillonnage. Et ensuite, Tn interne, n sur fs. Avec n, il va de 0 à n-1. D'accord? Donc, n, grand N, c'est le nombre d'échantillons total qu'on va avoir. Ben, on va fixer la fréquence d'échantillonnage à 8000 Hz et la fréquence fondamentale F0 à 800 Hz. Et on va observer le signal sur une durée d égale à 2 secondes. D'accord? Alors, donc, pour simuler sous MATLAB, donc pour faire tracer ce signal-là et l'entrée sous MATLAB, donc vous allez, dans un premier temps, créer un script vide que vous allez nommer TP part 1. D'accord? Donc, on se met dans le répertoire de travail. Et dans le répertoire de travail, on crée un script vide dans lequel on va mettre toutes nos instructions. Alors, donc on commence toujours notre... donc, pour avoir un script qui est propre, donc vous pouvez par exemple mettre votre nom, prénom, la date d'écriture du script. Et on commence, comme toujours, un script par un clear all, close all et un CLC. Donc, clear all va supprimer toutes les variables et les field workspace. Close all va fermer toutes les figures, les mahloulines. Et CLC nettoie l'historique des commandes pour avoir quelque chose de propre et ne pas avoir de confusion entre des vecteurs ou des variables à la hash. Ben, alors, ensuite, donc, on a fixé fs et on a fixé la durée d et f0. Maintenant, la question, c'est comment choisir n en fonction de d et fs. D'accord? C'est tout simplement les tn متاعي يمشيو من 0 من تي ان من 0 حتى n-1 avec un pas de 1 sur fs. Donc c'est باش تحسبوا juste عندك البا باش تحسب le nombre de variables, sachant que je veux que la durée الاخرى تكون 2 secondes. اخر معناتها l'intervalle نتاعي يمشي من 0 حتى 2, d'accord? Et le nombre d'échantillons هو n. Donc vous allez chercher la valeur de n. Tout simplement. D'accord? Donc, calculez n en fonction de fs et d. Ensuite, vous allez créer votre vecteur temps, tn, et le signal correspondant x de n. D'accord? Alors, c'est un signal sonore, donc, comme c'est une note de musique. Donc, à part le fait que vous pouvez l'afficher par le plot, graphe, vous pouvez aussi écouter le son. Donc, avec la commande sound, t'attira le signal x et la fréquence d'échantillonnage, et elle va jouer le son. Donc, quelle fréquence F0, vous allez essayer différentes 0 entre 300 et 1200 Hz. D'accord? Et quelle valeur F0, comme un son différent. Et vous allez aller descendre, les fréquences elle est haute. Ça veut dire que c'est des sons aigus. C'est l'axe, c'est des sons basses. وإذا كان معناتها الصون باش يكون un son bas والا باش تكون معناتها aigu. Donc vous allez essayer différentes valeurs de F0. Et ensuite vous pouvez aussi afficher le signal en xn. En fait, إذا كان vous l'affichez sur une durée de d, ما كومش باش تنجموا تشوفوا لي بيريود. علاش؟ على خاطر تنجموا تحسبوا en fait la durée d قداش فيها من période t0 فيها برشا. Donc باش يجيكم حاجه des périodes qui sont très très approchées et vous pouvez pas voir la forme تاع الcourbe. Donc on va limiter l'axe du temps à 4 périodes à d'accord, avec la fonction xlim elle est donnée ici. Donc, avec la fonction xlim, vous limitez l'axe du temps, من 0 حتى 4 fois t0. C'est comme faire un zoom. Vous pouvez aussi faire sur l'axe des ordonnées. Donc, y-lim, نجم مثلا تزيد شوية 1.2 حتى 1 نزيد le sinus نتاعك الماكسيموم نتاعها 1 ou moins 1. Donc, tu peux jouer sur ça. D'accord? Donc, vous faites ça dans un premier temps. Donc, vous mettez dans un répertoire un script vide nommé tp part1.m, et commencez à rentrer votre signal et écoutez le signal que vous obtenez. Donc, d'accord? Donc, qui touche sur la partie هدية, vous me
il peut interagir, Mané. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Ok, très bien. Donc, vous pouvez travailler. Hein?
Ça Qui a écouté le son? مدام عندك بروبليم في الميكرو، مدام مش قاعدة نسمع فيك بالباهي. Ben, مش نحيي نتكلم ديريكت. هكا سي بون؟ Vous préférez هكا؟ تسمعوا فيا ولا؟ Oui, madame, هكا أوضح. هكا خير مدام. باهي. باهي. Qui a déjà écouté le son تاعو؟ اللي كمل il nous fait un partage de son écran ويورينا شو عمل و il nous fait écouter le son. مدام Oui. يا اخي مدام، باش نعمل الفيكتور طون، مش باش نعمل اللين سبيس من 0 للان موان 1 ونحط البام تاعي. نجم. اي مدام البام تاعي هنا معناتها فاريابل، معناتها خاطر البام لا تاعي ماهوش فاريابل. هو ان سور اف اس والان. Non. هذاك تي ان كي تيجال ان سور اف اس معناها تي منعرفش باغ اكزومبل تي 100 ايجال 100 سور اف اس تي 1000 ايجال 1000 فهمت هو لو باك معناتها سي البام سور تاعي. فهمتك، ميرسي. دي هي ال n moins 1 sur fs. دي هي ال n moins 1 sur fs, grand n moins 1 sur fs. ان بلوتو n طول من غير moins 1.
Allez. Ok. مدام Oui. دمي هي الفاريابل بوتيتين كي هي تتبدل الجرانتين تتبدل معاها Non, non, non. Le جرانتين فيكس petit n, c'est les échantillons نتاعك معناها c'est les valeurs نتاع ال tn, c'est un vecteur هو. C'est un vecteur فيه n éléments. Donc l'élément c'est l'indice نتاعو في وسط الvecteur معناها le n. C'est le premier élément, le deuxième, le nème, donc c'est l'indice du temps.
Personne n'a écouté le son, ما وصلش حتى حد للsound. Oh, madame, أنا وصلت. Tu peux faire un partage. Madame, est-ce que le partage باش يعدي يتواصل الصوت؟ Juste على الكود ومن بعد il suffit تحل الميكرو نتاعك c'est bon. On va écouter le son quand tu vas l'exécuter. شكون يتكلم سفينة؟ أي مدام، أي أنا بزاف صار ليكتور وحطيت ليكتور هذيك علاش. اوكي. كنت حاب جوست نبارتاجي جوست جوست نحط الكود اللي كتبته. Les autres, c'est bon? C'est pas très difficile, hein. C'est juste. Oui, madame, c'est bon. Hein. Ok. Vous allez varier les valeurs de F0 pour voir comment le son il est aigu, bas, grave, aigu. Oui, oui, madame. Ok. Tu peux faire un partage, Alon? Mais... مادام الكون نتاع البارتاج ما لقيتهاش ما كيفاش نلقاها Juste لحظة كيتي الفوق à droite. فوق دروات كل فلاش اللي طالعة. مش موجودة مادام عندي. ما عندكش هكا كاري وفيه فلاش؟ لوط على اليسار هاي لقيتها. ما انا مادام نخدم من غير ابليكاسيون نخدم على مني سببها الميكروسوفت تيمز هذاك علاش نخدم فيها على الويب يعني. فهمتك. أي موجودة يا هارون جست بحث الميوت نورمالمون والميكرو. مش موجودة عندي حتى فيك الترو بوان دخلت باش نشوف ما لقيتهاش. مش مشكلة. اعمل كنترول ماج كنترول ماج نفس الحكاية ما فهمش. مش مشكلة. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre il a réussi à avoir le son? Alors, essayez la valeur F0 égale à 440 Hz pour écouter la valeur le son le تعرفوها اللي كتين هذيك كتيت كي تحز تليفون quand tu décroches un téléphone fixe تسمع التوناليتي اللي تمشي هذيك c'est la note là. Et donc, c'est le signal, c'est une liste depuis F0T avec F0 égale à 440 Hz. Alors, est-ce qu'on peut passer à la partie suivante? Qui n'a pas encore fini? Madame, Madame, Oui. Madame, واش من بربي عبد اللي يخدم يبارتاجي ليكرون صلحوها؟ بارتاجي بنتي خلينا نشوف واحد رانيا. انا خاطر الحقيقه المره اللي فاتت ما نجمتش نصب ماتلاب واوكتاف صبيته البارح معناها اوكتاف دونك جي دو مال مع الكتيبه فهمت دونك قاعده نحاول اما الحقيقه وحلت معناها مانيش عارفه كيفاش نعمل لي كوموند بالكدا خاطر مانيش مستانسه بيه دونك هذاك علاش حبيت نشوف اكزامبل باش هكا الغيست تاع تي بي نترينا بالكدا فهمت. Il ما مش في وسط التي بي يعني هذا t'aurais dû le faire avant le TP باش تبدا اليز من بعد. ما لقيت حتى ليان تصب من الانترنت تاع اوكتاف خديت ديرنييرمون خديت من عند طفل اللي يقرا معانا خديت من عنده الفيشي. ميساج بارتاج انت خلينا نشوف كش عملت. دقيقة برك.
هكا سي بون. Ça arrive. عملت شيء مدام رنا. لا سي بون، ما عملت نسمى مش ما عملت حتى شيء. باهي دونك حطيت الاف اس ايجال كوا؟ لي فالور اللي عطاهم لي من الاول 8000. 8000 هذيك. داكور باهي. هوني من بعد حطيت ان ايجال لين سبيس دو 0 ان موان 1 ان. لو فيكتور تاعو نتاعك اسمه تي ان مش ان. باهي دونك تي ان تولي تي ان. باهي لين سبيس باش تعطيها لا بروميير فالور لا ديرنيير فالور et ensuite le nombre de termes. اي Donc انت السينيال نتاعك يمشي من 0 حتى ل D باهي avec un nombre de termes égal à n. باهي Grand N. دونك Le nombre total de termes c'est grand N. D'accord? Sauf que انت هوني tu n'as pas défini le grand N, donc ما ينجمش يعرفوا هو. اي Donc قبل اللينيا هذيا لازمك تديفيني le grand N نتاعك. اي انا ما عرفتش الكونتين كيفاش نختاروه. هذيك هي السؤال الاول ما عرفتش كيفاش نختاروا الكونتين. Bah, c'est tout simplement انت عندك تمشي avec un pas de 1 sur fs et de 0 à 2. D'accord? Donc ça sera d fois fs tout simplement. n égale à d fois fs. باهي Ben, هوني en fait il y avait une remarque اللي هي شنيا باهي. كي تبدا عندي le d هذه la durée n'est pas un entier خاطر le nombre de termes لازم يكون un entier le grand n. Donc كي يبدا la durée n'est pas un entier ولا la fréquence n'est pas un entier. Dans ce cas-là, on va avoir un nombre de termes qui n'est pas un entier. هذيك علاش هو عطاك راوند من الاول. Voilà, هذيك علاش soit باش تعطيه l'entier le plus petit entier supérieur ولا tu fais un round à un entier. Donc généralement نعطيوه le plus petit entier supérieur اللي هي سهل. باهي هكا. Non هكا عندك syntaxe C E I L. C. Voilà, هكا خرجها لك. C'est bon. Voilà, ben, donc tu as spécifié ton axe du temps. نحي ال TN هذيا توا. ايجال اني هو لي ايجال ان سور اف اس. هاي نحي هذيك. باهي TN c'est un vecteur. Hein. Ben, x de n égale sinus. C'est bon, tu peux maintenant déjà. مادام البا متاعها مش 1 سور اف اس معناتها من 0 ل دي وتعمل كل مرة 1 سور اف اس ولا؟ L'in space تعطيها le début, la fin et le nombre de termes. Donc هي حسبت le nombre de termes. C'est bon. واحدة باش يعمل le pas يطلع له 1 sur fs حسب ما عطاتهولو هي. فهمت؟ هي elle a utilisé la commande linspace. فهمتك. Ouais. Ok, tu peux exécuter Rania? مدام Oui. علاش دي فوا اف اس ما تعطينيش انتي؟ علاش شنو؟ دي فوا اف اس ما تعطينيش انتي. على قلت ليك لها تبدل الدي. في الكا هذايا الدي نتاعي سي ان اونتيي دونك باش تعطي ان اونتيي. مي اذا كان الدوري نتاعي سي لا ريمارك اللي قالها معناها في التي بي اذا كان الدي ني با ان اونتيي وقتها يفو ميتر معناتها ان اغروندي للونتيي لو بلو بروش ولا لونتيي لو بلو سوبيريور ولا فهمت؟ سي دون لو كا جينيرال معناها. داكور. داكور باهي وينو الورك سبيس نتاعك دونك هوني voilà c'est ça normalement hein. Alors qu'est-ce que tu as le N, tu as le D, le F0, le FS, le K non. Rania, dis-moi, on commence le script par un clear all et un close all et un CLC. Donc, pour nettoyer le workspace, tout ce qui est clear all. هاني باش نقلو مدام الواحد. Tu peux pas recopier, c'est une image, Edik. اي Voilà. C'est bon, tu peux réexécuter et puis faire un sound. كيفاش مدام نعمل ساوند؟ Et la commande sound. من الاخر نحطها. أي.
عندك انت فenêtre de commande أي هاي اللوطة. بيحط directement في الفenêtre de commande. Alors sound de X XN كما تم لحظة. sound de X XN انت عم به et FS. Voilà, c'est tout. جيني مدام تسمعوا فيه Oui. يا جا. Tu peux changer la fréquence, le F0 par exemple, tu mets la fréquence تنجم تكبر في ولا صغر فيها plutôt 300 عم به et réexécute. Non, لازمك تعاود tu construis le XN. Non? أي c'est logique. تعالوا نجرب نكبر مدام. شبينا ما سمعناش الصوت خاطر سمعت. غاف برشا على خاطر ظهر لي لحظة برك مدام كان تحب نجم نجيب بافلة ما ناخذ شوية وقت ممكن. non c'est pas grave. اللون سمعناه يا راني نورمالمون سافا جرب ب 440 ترى. باهي. أي على خاطر le son il est grave هذاك علاش 440 حط 440. سي بون. احنا ما سمعناش انت سمعت؟ انت تسمع فيها؟ اي سمعت. لحظة اسمعني هاو عندي حل. اتون سجلوا بتليفون شكون عنده فيسبوك محلول يحطوا هو يكتيفي الميكرو ويحطوا. فازي عاود الكومنت لا. انا سمعته خاطر. ما عندكش انت ميكرو مادام اني خطف لي الكود نجرب نبارطاجي لكم نشوف اسكو يسمعها ولا نجرب جوست نحل الميكرو. لا حل ميكرو وكهو. لحظة سمعتوها؟ بعثته في الجروب راني كنت شو ليس اني خاطر خطفته في الكود من حبيت اسكو يسمعكم لنا ولا حليت جوست ميكرو. لا نورمالمون لي بون سمعنا مي انفون كوا بعيد شوية. حط بلوتوث جبت بافل. اسمع مدام هكا في روحك. لا ليه ما تسمعش هكا؟ ما سمعتش. شنو عملت انت؟ ما سمعت شيء. لحظة بس هكا. شبيه مدام وي مدام بعثت كابيول ديكرون مدام مش باجتني كيك أنا قلت لك يا خاطر tu l'as observé sur une durée كبيرة. انت شوف sur une seconde قداش عندك من بيريود. اعمل زوم في ان زوم. مدام خاطر انا عملت راني جسمها الاكس ليميت والايغريك ليميت. اي اما حتى ال 4 fois T0 tu définis T0 نتاعك c'est 1 sur F0 d'accord. Et après tu regardes sur خاطر هذوك ما c'est plusieurs sinus donc على شوية donc معناتها كان تعمل زوم ولا تكبر في الفenêtre tu vas voir. حط الفenêtre على l'écran الكل par exemple. مدام لحظة بربي باش نجرب كان يخدم. قولوا لي كان تسمعوا ولا لحظة بربي. سمعتوه؟ نعم. شيء يعني انا جيراني يسمعوا بهالداخل يزر قوي. مدام نجربوا نقويو في الفريكونس باش تسمعوا. ليه لازمك كي تبارتاجي تحط بارتاجي لو سون دو بيرو زاد ما كانش ما يجي تعدينا حتى سون من الاورديناتور بتاعك. لا في اللور سمعنا يا فراتي كي كان قوي كي كان 800 سمعنا.
Bon, normalement, vous pouvez tous écouter de chez vous. Normalement, le call, comment vous avez réussi à faire ce petit bout de code, hein? مدام Oui. شنو هي الفرق ما بين ساوند وساوند اس ما لاحظتش شنو الفرق بيناتهم اي ساوند اسي تعمل لك نورماليزاسيون في الديوري معناتها من موان 1 حتى ل1 مي انت هوني احنا هوني ليكوت معناتها هوني احنا 2 سكوند السينيال نتاعنا يقعد ديك لا ديوري 2 معناتها انت tu vas écouter le son pendant 2 secondes فهمت هو ساوند اسي يعمل نورماليزاسيون من موان 1 على ديوري ديجا 2 سكوند لا ميم دونك بالنسبه لنا احنا ما يبدل حتى شيء تنجم تعمل help sound essay, tu vas voir, c'est juste une normalisation en fait. مدام كيفاش نسمعوا برشا مرات يتعاود في بوكل نحطوه نجم تحطوه في بوكل وي. شكرا. Alors, donc on va passer à la partie Limba. Alors, donc voilà. Donc, باش نعملوا la synthèse d'une note et d'une mélodie. D'accord? Donc, قلنا les sinus de pi f0t, c'est un son et il dépend de la fréquence. Le fait qu'il يكون aigu ou la grave, donc la note, le son, il dépend de le choix de valeur de f0. Alors, maintenant, on va faire la synthèse d'une note, une note particulière. Donc, nous avons considéré une sinusoïde de fréquence fondamentale f0 quelconque, sans savoir si cette fréquence correspondait à une note produite effectivement par un instrument de musique. D'accord? Qui n'est qu'un instrument de musique électronique, qui n'est pas violon ou la piano, par exemple. Les pianos, il y a un ensemble fini de notes. D'accord? Les do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. D'accord? Quelle note, elle correspond à une fréquence. En fait, on a cette formule-là qui permet d'associer à une fréquence une note donnée. D'accord? Et il y a moins. C'est une note moins 69. Point virgule. Donc, F0 note égale 440 fois 2 à la puissance de la note moins 69 sur 12. Note, c'est quoi? C'est le numéro de la note que l'on veut jouer. Vous avez un tableau qui fait correspondre en fait. Madame, سامحني. Oui. مدام يا اخي هذيك فما شو اسمها نقطة شو اسمها أي كيستيون c'est un signe moins. كلها مدام مقسومة على 12 ولا نوت موان 69 كل c'est note moins 69 sur 12. ميرسي عايشك. D'accord. Donc, هوني عندكم التابلو هذايا فيه هوني les différentes notes do, do dièse, le ré dièse وانتي ماشي. Là, vous avez les octaves, donc vous savez que en fait, dans un piano, on rentre plusieurs octaves. معناتها يمشي من l'aigu لل grave, ولا plutôt من le grave لل aigu. هوني عندكم الفوق c'est le numéro de la note. عندها la note هذيا do. Le numéro نتاعها c'est 24 et la fréquence qui correspond لها c'est 32,7. D'accord? C'est la note do في l'octave 1. Je vais chercher la note là. Là, 440. D'accord? Elle est في l'octave 4 ou à fréquence 440. C'est la référence في musique. معناتها ديما quand ils vont qui يحبوا يعدلوا un instrument de musique, ils le font par rapport à la note là. Donc إذا كان عندهم اللا صحيحة من بعد الأخرين الكل donc يعدلوا par rapport à la. Donc en fait par exemple là le numéro نتاعها c'est 69. Donc كي نرجع للفورمول لهنا نلقى donc F0 maintenant la note 69 c'est 440 fois 2 moins à la puissance 69 moins 69 يعني 440 donc la fréquence نتاعها هي 440 d'accord معناتها هوني ناخذ أي numéro de note et le numéro me permet d'avoir la fréquence
Par exemple, ناخذ le numéro 90. Donc, نجي هوني ونعمل 2 à la puissance 90 moins 69 sur 12 ونضرب فيها 440 باش نلقى la fréquence qui correspond à la note 90. D'accord, اللي هي 1479. علاش هذا c'est plus facile en fait de manipuler les numéros هذوما que de rentrer كل مرة les fréquences. Donc, il suffit d'activer la formule et à chaque fois les numéros. D'accord? En fait, numéro 24 بعده هو 25 يعرف اللي من غير ما نقعد نلوج على الفريكونس نتاع الدو دييز شنو هي نعطي جوست النيميرو اللي من بعدها وكاهو. Donc, vous allez créer un script vide nommé TP part 2 dans lequel vous avez les valeurs de f des notes qu'il a on choisit fs égale à 8000 et les durées, donc durée vous pouvez choisir la durée que vous voulez. C'est la durée اللي باش تسمع فيها la note. تحب تسمعها pendant 1 seconde, pendant 3 secondes, pendant 2 secondes. Donc, et note, c'est le numéro. Tu choisis un numéro ici dans ce tableau. Tu veux écouter un sol. Sol fait l'octave 5, tu le numéro 79. Donc, pour cela, vous allez créer une fonction createNote qui va prendre en paramètre d'entrée la durée, un numéro de note et la fréquence d'échantillonnage fs. Et elle va renvoyer un signal x qui correspond donc à la sinusoïde hédica de durée d, de fréquence fondamentale. Donc, le f0 note à partir de la formule. Donc, incarté comme paramètre d'entrée le numéro de la note. Avec la formule, il va calculer la fréquence. Ou belle fréquence, il y a le sinusoïde MTO. Ou bien sûr, à ce temps qui m'amène à faire le TP part 1. Ben, au niveau rajouter le cas, il y a la note rentrée est moins 1, c'est un signal nul. De durée, les petits. D'accord? Signal n'a fait 0. Et ensuite, vous allez tester la fonction. Donc, en écoutant plusieurs notes, on a fait ce script. Je choisis, je fixe la valeur de D, je fixe la valeur de note, je fixe la valeur de fs et je fais appel à la fonction. On va mettre sound. D'accord? C'est tout. Donc, vous faites ça. Est-ce que c'est clair? Voilà comme des questions. Vous allez ouvrir un nouveau script, SAMI-OTP par 2, et vous allez créer une nouvelle fonction. Une fonction createNote. Donc, une fonction, elle prend des paramètres d'entrée ou des paramètres de sortie. Elle prend comme paramètre d'entrée la durée D, un numéro de note et la fréquence d'échantillonnage. Ou en sortie le X. Vous faites le corps de la fonction, vous allez calculer le F0 note à partir de la formule définie ci-dessus et le vecteur temps. Et vous calculez le vecteur X correspondant. Ou le cas particulier, note égale à moins 1, elle renvoie un signal nul, sinon, ben, elle va renvoyer le signal X qui est cosinus de 2pi F0 note de T. D'accord? Voilà, vous faites cette partie. Donc, juste, vous avez à rentrer cette formule-là. Et puis, le Tn qui m'a ramené ou l'Xn qui m'a ramené. Hein. Donc, juste, le choix de F0 n'est plus arbitraire. C'est un F0 qui correspond à une note de musique. Madame. Oui. Le create note نعملها في fichier واحد آخر. C'est une fonction, hey. Donc tu fais new fichier واحدة نعملها ولا كيف؟ أي عندها create note.m معناها c'est un fichier وحدها oui. خاطر هذا script وهذه fonction c'est pas la même chose. La fonction تاخذ des paramètres d'entrée وترجع paramètres de sortie. في MATLAB tu fais new function. يعطيك l'entête déjà حاضرة de la fonction. Madame fait 3 entrées de fonction. La durée D,
le numéro de note et la fréquence d'échantillonnage. Et F0 FS سامحني. Aïe. Ok, parfait, merci. Madame, Oui. est-ce que le face تبدل حاجة في الصوت؟ face, le grand Oui. FS. Alors, le FS, non, je ne vais pas te dire. En fait, le FS, tout simplement, un théorème في l'échantillonnage, لازمها تكون supérieur à 2F max. Tout simplement. معناتها تكون supérieur à 2 fois F0. إذا كان هي supérieur à 2F0, c'est bon. Donc, هوني احنا آخر note عندها fréquence 3951. D'accord? Presque 4000 معناها. Quand tu la multiplies par 2, ça fait 8000. Donc, c'est bon. Donc, la condition interne, elle est satisfaite. Dans le cours, tu as l'échantillonnage, نشوفوا علاش cette condition doit être vérifiée باش السينيال نتاعي يبدا مريقل معناها. D'accord? Donc, يلزم Fs تكون supérieur ou égal à 2 fois F0. فهمت؟ C'est tout, هكاها. Donc, c'est bon. من ديما اللي respecte. معناتها هوني on a choisi un Fs applicable على الكل. معناها انت كان tu choisis la fréquence هذيا ال Fs هذيك elle est valable. فهمت؟ Est-ce que tu as compris? Merci. كالعادة اللي يكمل ينوفي سينيا. مدام عندي سؤال بربي ما في الفونكسيون ما نعملوش جوغ ريتيرن ولا فاز جست نكتبوا ال F0 كهو لي من الفوق في الانتيت tu vas faire x égale معناتها اللي ما تعملش ريتيرن في الاخر لا. ميرسي. مادام تكتب فانكشن وترجع بين معقفات نورمالمون الريتيرن تاعك. لا ما فيهش ريتيرن. لا مش ريتيرن معناها الكيش لونتيت فانكشن وبين هي معناها تعطي معناتها منها هي يعرف البارامتر دو سورتي معناتها x égale create note de كذا كذا. فهمت؟ خاطر هو مادام كي يعطيك وحده يكتب لك فانكشن بعد ريت فال معناها ريتيرن فاليو بعد يعطيك لي بارامتر دونتري. هي ريتيرن فال معناتها بارامتر دو سورتي يقصد بها وكا. اي احنا نخليوها كما هي. اسم انت باش تبدلها اسمها وهو سماها ريتيرن. دونك نحطها هنا F0 باغ اكزومبل. انت ماهيش F0 سورتي نتاعك. السورتي نتاعك هي سينيال اكس. داكوغ فهمت. سينوزويد ان فيت. فهمتك. calcul de F0 باش تعملوا في وسط الكور de la fonction.
C'est bon? Qui a fait la fonction? C'est bon, madame Chid. C'est bon, fait le cas. Ben. Donc, tu varies le paramètre d'entrée, juste la durée, le numéro de la note, et ça donne un son différent. C'est ça? Alors, les autres. Madame, Oui. عندي quelques problèmes نجم نبارطاج ونشوفوا على الكود. Merci. C'est bon. Oui. باهي تراو هذا. Alors, note moins 69, حطها entre parenthèses. الرور قال لي not enough input arguments. اختبرت صملتين معناها يلزمك تحط لازم لنا نديفينيهم. ها؟ لنا معناها نعمل ديفينيسيون تاعهم. شكونهم؟ معناها هو وال. Alors, if note égale à moins 1, c'est pas f0 qui est égal à 0. Hein? C'est x. مو في لانونسي هو x قال لي signal معناتها en fait هذاك قال لك يعني كأنك عندك فريكونس 0 مي نورمالمون ترجع لنفس الشيء خاطر السينوس نتاع صفر باش تقعد لي صفر معناها. هي ما انت هوني ماكش تعرف فيه يحسب في السينوس. مش قلت له الس لهنا. اوكي. فهمت. باهي كان حطيت الس وحطيت الاف 0 يحسبها في وسط البوك اللي بعدها. في وسط البوك اللي بعدها. تمام انت تا. عادتين باش نجيب لنا ديفينيها. باهي. هذيا نوتي. Non, le numéro de la note, mouche la fréquence là, c'est le numéro في التابلو. اي. 90. C'est bon, نجرب. J'ai enregistré. اي c'est bon. اي نعرف كنت نسمع. ماشي. انتي تسمع. ايه لحظة نعمل واحدة حادة أكثر. جست نختار 94 هذه مثلا. سمعتوا؟ Oui. Ok, très bien. Bravo. Alors, qui n'a pas réussi à faire cette fonction et ce deuxième script? Alors, est-ce qu'on est tous au même niveau, oui ou non? Celui qui n'a pas fini, voilà, il coule à l'âge, qu'est-ce qu'il a comme message d'erreur, où est-ce que ça... C'est quelque chose de faisable, il n'y a rien de mystérieux, hein? Madame, أنا juste في الفونكسيون create note قال لي في البارامتر عديت بارامتر note قال لي undefined ما عرفتش علاش. أي أنت وقت اللي في السكريبت tu vas faire l'appel, tu dois donner une valeur à note. ليه مدام في الفونكسيون في الفيشي فونكسيون مش تاع سكريبت. اي سي هو وقتاش عطاك ليغور وقت اللي عملت ابيل للفونكسيون معناتها في سكريبت انت عملت ابيل للفونكسيون عطيتو لو نون دون فاريابل sans avoir lui donné de valeur.
Madame, en fait, qui نعمل exécuter create note راهو مش qui نعمل exécuter l'autre. La fonction, on ne l'exécute pas, Rania. On l'exécute, fait script. Ah, ben, ok. On l'appelle, fait script. Ben. Mais là, normalement, ça doit marcher. خاطر عملت كيفكم بالضبط. Bien sûr, ouais. Ben, c'est bon, madame, merci. Voilà. Alors, les autres, بربي, manifestez-vous. خلينا نشوفوا est-ce que c'est bon ولا est-ce que c'est معرفش qui a des difficultés. مدام Oui, oui, بالله oui, Sophie. دو نوت معناتها نحب نعمل معناتها سي بون خدمت في فونكسيون جوست من بعد وين باش نعمل لابيل نتاع فونكسيون نحب نعمل فيل دو بليزيور نوت. كيفاش نعمل معناتها لو نوت سوبيري خاطر تو كي نعمل معناتها كي يبدا يعمل في الاكزيكيوشن يعمل النوت ومن بعد تعدل النوت اللي بعدها دونك تقام مع بعض النوت الكل اللي يتلعبوا. دونك ماذا بيا ندور كيفاش نعمل سيباراسيون. عملت create ميلودي. لا مازلت جوست عملت كريت ساوند. ما شنو كيفاش استعملتها كريت؟ ما فهمتش فاش استعملتها. عملت لود للميلودي بوان مات هكا ولا؟ مادام بعثت كابتور ديكرون في التيمز جوست معناتها دو زابيل نتاع الفونكسيون كريت نوت. فهمتني؟ لحظة. بدلت الفالور نتاع النوت سفيان ولا ايه جوست عملت المرة الثانية؟ اي شنو اللي قلت ما بدلكش حتى شيء؟ مادام لي نوت يتلعبوا من بعضهم نحب لي نوت يتلعبوا سيباريمون. فهمتك. اي سي نورمال خاطر باش يعمل ان بروميير ساوند ومن بعد en fait Sofiane c'est la partie اللي من بعد. Donc on va directement à la partie اللي من بعد et comment créer maintenant. Oui. Désolé كمل juste pardon عندي question. باهي سفيان معناتها جايينها الحكايه داكوغ نرجعوا لك. باهي شكون عنده كيستيون قبل ما نتعداو للبارتي اللي من بعد؟ مادام أنا يقول لي unrecognized function or variable create node malgré مادام معناتها خلينا نعمل بارتاج استنى. C'est pas dans le dossier وين موجوده الفونكسيون. ريتها مادام. Hein? Où est-ce que tu l'as appelé la fonction? Non, c'est TP2. شو عملت؟ TP2 عملت X رسوا create node. شفت انت الفونكسيون نتاعك موجوده في دوسيي على البيرو RT2 TP وانت لهنا لو ريبرتوار دو ترافاي هو الفوق راهو سي بروجرام فايلز. شوف فيها. هذا. اي ماكش في وسطه انت. T'es pas dans le dossier اللي فيه الفونكسيون دونك ما يعرفهاش. C'est ce que j'ai dit plusieurs fois معناه. Soit tu te mets في وسط الدوسيي هذا بالضبط ويخرجوا لك لي فونكسيون نتاعك لهنا. Soit tu rajoutes ce dossier là في ال set path. عملت مادام set path هو مادام نعمل set path هاك RT2 نورمال سي بون يمشي لي RT2 TPT. نعاود نعمل واحدة أخرى. Vas-y اعمل سيف. استنى. Alors عملت add with subfolders باللي سو دوسي نتاعو. ليه عملت add folder هذاك علاش مرة يلزم add with the subfolders هو واللي دوسي سو دوسي نتاعو معناه. Voilà. Normalement c'est bon madame, merci. Ok. Sinon تبدل le répertoire de travail نتاعك هذا. واضح merci. Ok, ben donc la dernière partie c'est la partie la plus intéressante. Donc comme il a fait Sofiane en fait c'est comment faire maintenant plusieurs notes. Tu as joué une note, بعدها une note, donc c'est ce qu'on appelle une mélodie. Donc une mélodie c'est quoi? C'est un ensemble de notes qui sont jouées l'une après l'autre. Alors
Donc, c'est une succession de notes. Donc, nous allons utiliser non pas une seule durée et une seule note, mais maintenant des vecteurs qui contiennent plusieurs durées et plusieurs notes afin de former donc la mélodie. Donc, en fait, qui a la fonction create note qui permet de créer une seule note, on va créer une autre fonction, qui est create melody. D'accord? Alors, create melody, qu'est-ce qu'elle va prendre en entrée? Elle va prendre un vecteur de durée, des vects, et un vecteur de numéro de note, note vect. D'accord? Et bien sûr, la fréquence d'échantillonnage est fs, et elle va renvoyer un signal x associé à un vecteur de temps t. Alors, donc, en fait, l'idée, c'est que je vais, par exemple, choisir la première note N1, la note 1, avec une durée de 1 seconde. J'ai une autre note D2, note 2, avec une durée D2, et ainsi de suite. Donc, les notes نتاعي كلهم باش نحطهم في فيكتور. نحب النوت هذه من بعد النوت هذه ومن بعد النوت هذه نحطها في فيكتور. وحدها في dans une mélodie ما تكفيش. خاطر كل نوت عندها une durée وقت معين تقعد به معناها. فهمت؟ Donc avec le vecteur le note vect, je dois faire un autre vecteur des vects. ونقول اللي la première note تقعد temps, la deuxième note تقعد temps et ainsi de suite. من بعد je construis mon signal الكل اللي هو c'est une concaténation de plusieurs sinusoïdes هذوكما الصغار اللي شفناهم توا on les a joués donc les sinus عملنا نوت واحدة ودوري واحدة donc باش تولي هذيك ومن بعدها تجي واحدة ومن بعدها واحدة ومن بعدها واحدة pour faire une mélodie qui a une durée donc la somme تاع les durées الكل où les notes c'est les notes jouées l'une après l'autre. D'accord? Donc vous allez créer une autre fonction create melody qui prend en entrée un vecteur, deux vecteurs, un vecteur de durée et un vecteur de note et une fréquence d'échantillonnage fs et qui va renvoyer le signal x. D'accord? Donc en fait, est-ce que vous voyez, c'est simple, on fait qui m'a create note, une seule note ou une seule durée, c'est un vecteur. Donc ce sera une boucle. Je t'enlève une boucle. مثلا اللي عندي نعرفش on va dire k note مثلا et k durée. Donc un indice qui va parcourir durée par durée et note par note وكل مرة يحسب سينوس ويزيدوا على السينوس القديم. Donc l'idée اللي مازالش تفوتكم هو انه الفيكتور سينيال من بعد لازمكم تشوفوه comme une concaténation de signaux. أنا عبارة على عندي من الأول x1 نزيدها x2 نزيدها x3 bien sûr en gardant الباقي الكل معناها القديم نخليه ونزيد عليه كل مرة الانديس نتاع البوكل نتاعي يقدم وكل مرة الفيكتور نتاعي يكبر بالدوري اللي تزادت حتى نلقى سينيال نتاعي فينال اللي هو الدوري نتاعو سي لا سوم دو توت لي دوري. d'accord وكل durée معناتها correspond à une note de musique, à une fréquence تتحسب بالcreate note. Donc vous essayez de faire ça. Madame, Hein? Oui. Madame, le vecteur de durée, le vecteur de note, قد معناها نقول واحد Bien فيه. sûr, ouais. Bien sûr. كل note est associée لها une durée. Ok. Alors vous avez إذا كان en fait انتوما ما تعرفوش ما نعرفش le vecteur نتاعي قداش durée. Vous avez la fonction de MATLAB, je vais vous l'écrire ici, la fonction linf. Donc linf de vect مثلا. D'accord, donc تعطيك directement la longueur
تاع الفيكتور من غير ما تقعد تلوج عليها قداش معناها من بعد تتلاس لا ليبرتي دو رونتري ان فيكتور فيه ندوري ما نعرفش فيه 4 نوت واحد فيه 20 نوت دونك سي ما عادش تدخل في الوسط الفونكسيون وتبدل الانديس ماكسيمال دو لا بوكل دونك tu mets directement l'inf des vects وحده باش يعطي معناتها التايم تاع الفيكتور نتاعك. معناه مادام كان بدلنا اللانس في السكريبت تبدل طول الفونكسيون. بيان سور oui. Voilà, c'est l'intérêt. من غير ما تقعد تمشي للفونكسيون وتبدل في التايم. Donc c'est une boucle, ça c'est une ligne de code. Hein. Create melody, c'est une ligne de code, c'est une boucle اللي هي تمشي من 1 حتى length de des vects. Et بعد x égale c'est une seule ligne. Vous allez faire appel à la fonction create note. فهمت؟ هو خاطر كي يقرا كل مره الفيكتور باش يلقى فيه معناتها دي فيكت باش يلقى دو اي مثلا ça va donner une durée et note vect de i ça va donner une note où tu fais appel à la fonction create note اللي هي تعطيها durée وتعطيها note وتعطيها fs تعطيك signal. مدام Oui. معناها في وسط create une boucle اللي هي تستعمل create note هكا. Exactement, ouais. Merci. Alors, celui qui a réussi à faire create melody, يبعث لي le point M. Alors, يبعث لي le point M. Tu peux pas envoyer des fichiers في الconversation ta Teams ولا tu peux. Vous pouvez في الconversation. إيه يتنجم. Donc يبعث conversation مش في الميور نتاع يبعث لي conversation ويعطيني le point M. نتاع create melody نتاعو. D'accord? Celui qui a fini. Il l'envoie pas في الconversation du groupe. Il l'envoie في الconversation معايا كهو.
Alors, c'est bon, j'ai rien reçu. Enfin, Hadhad qui a fait la fonction create melody. Personne n'a réussi à la faire. Hein? مدام Oui. تحب نعاود نبارتاجي خاطر كالعادة ايرورات. Ben, mais je vais pas trop t'aider, Rania. J'ai vu que quand même, comme vous arrivez à faire ça, c'est pas très difficile. بما الميساج تو نزيد شوي. C'est quoi le message d'erreur? شنو بالضبط؟ ايه شنو هي الإيرور اللي عندك؟ اي لحظة. سامحني مدام يظهر لي جست function تاع variable wait unrecognized function or variable يظهر لي كتبت variable بالغلطة مشكلة. اوكي به لحظة يعطيك الليني راه يعطيك لا ليني بالضبط مدام Oui. عندي question. Oui. مدام قال لي function create node does not agree with function file name create melody. عاود لي ترى. قال لك function name create node does not agree with function file name. أعطاني اسم الفيشي اللي فيه create melody. Est-ce que l'appel معناتها بالك شي وحدة فيها تاخد 3 بارامتر الأخرى تاخد ما نعرفش ليه كيف Tu as fait un partage? Tu as fait un partage? لا ما عملتش نعمله. دقيقة برك. Alors les autres. مادام هيدي create node نتاعي خدمت لي. شنو هالأخضر الكل منين جبته؟ وحده مادام تعمل. بون. دوب ما حليت create function في الأوكتاف وين مادام. باهي هذه create node نتاعك أي باهي. أوكي و create melody. سميتها create node. فوالا عملت confusion هاني. Ok. Alors les autres, enfin il a fait la fonction create melody. يبعث لي sa fonction. مدام. Oui. الجرانتين مش تتبدل ولا bien sûr. Mais en fait, t'as pas besoin de spécifier انت معناها. انت كي تعمل concaténation وحده يحسب الدوري توتال معناها. شنو هي كا يقال 0؟ مادام عملت فالور هكاكا. C'est quoi le cas نتاع الفيكتور. Quel vecteur? C'est l'indice. c'est l'indice voilà. وعلاش تعمل له في initialisation لبرا؟ لهنا زايدة.
Bien sûr, c'est. وسافا من وين لوين يمشي الكلام تاعك؟ يعمل 4 مرات. قولوا جلي انكريمونتي من هنا. يعمل 1 2 3 4. شو كي تعمل بوكل فور تعملش انكريمونطاسيون على الداخل. ما يكفي. سوا يقدم تعمل وصفة وايد. فوق. ها؟ اي فهمتش علاش عملت هكاك. وفي الماتلاب le premier indice du vecteur c'est 1 et non pas 0. اي انا خاطر ماني في بالي جلي انكريمونتي فهمتش علاش عملت. وهوني قلت لكم عطيت لكم لا فونكسيون وقلت لكم ما تحطوش une valeur donnée حطوا l'inf. Utilisez la fonction l'inf de devect اللي هي تحسب وحدها اللونغور وتطلع قداش فيه من valeur. يا مدام بعثت لك خدمة. هيا. C'est pas un plus, Céline. خاطر ان بلوس باش تزيد في الامبليتود انت ما حاجتكش بيه باش تزيد في الامبليتود انت حاجتك باش تعمل كونكاتيناسيون دو فيكتور فهمت كيلكو تفيه هكاكا سافا فير باش يعطيك ديما نفس الدوغي وديما يتزاد معناها في الامبليتود يتزاد فهمت. Comment vous faites la concaténation d'un vecteur, d'un tableau? تعمل تابلو وتزيد عليه تابلو اخر كيفاش تعمل يا اخي في سي كيما تصير ها reçoit روحو بلس الفونكسيون. لا مش بلس كونكاتيناسيون ماهيش بلس. مهيب نشوفو مهيب. Alors, oui, sauf que on veut un vecteur ligne, Mohib. Donc, un vecteur ligne, c'est quoi? Il te point virgule, c'est des colonnes. Quand tu fais un point virgule, c'est pour créer une nouvelle ligne. Moi, un vecteur, une seule ligne. نحب التايم تاع الفيكتور نتاعي تقعد ديما 1 فوا حاجه. فهمتني؟ ما نعرفش كان فهمتني مهيبه. Ok, très bien. C'est ça, oui. Alors, donc, oui, Barka, il a réussi à faire la fonction. Franchement, c'est quand même algorithmique, programmation C, donc les tableaux, vous avez manipulé pas mal de fois. Donc, normalement, ils aiment chez Hayel comme c'est qui ma syntaxe presque. Au moins, la logique est bidha, فهمت. Bien, donc je vous laisse faire la fonction create melody. Alors, une fois que vous avez fait cette fonction create melody, vous allez charger un fichier, اللي هو melody.mat, محطوط مع ال TP à Teams. Bien, alors je vais partager mon MATLAB.
Mhm. Tu as réussi à jouer la mélodie? C'est qui? Ben, donc, alors, donc je vais partager MATLAB. Mais, donc, en fait, donc vous allez faire... attendez. Donc, je vais rentrer mes paramètres. Alors, voilà, donc F9. Et j'aurai besoin de quoi? De... ben, je vais rendre comme le point math. Donc, point math, c'est quoi? C'est un workspace. En fait, c'est un ensemble de variables que j'ai stocké dans un fichier .math, hein, ça m'a .math. Donc, pour le télécharger, je fais load et entre deux cotes, le nom de mon dossier, donc c'est mélodie 1 .math. Alors, donc, quand j'étais mélodie. Oh. Ben, quand j'ai chargé donc, ce dossier .math, qu'est-ce que j'ai dans le workspace? J'ai un vecteur, des vects et j'ai notre vect. Donc, ce sont deux vecteurs de 78 valeurs, donc on dit 78 notes et 78 durées. D'accord, donc je vais maintenant créer mon vecteur xn. Alors, je vais mettre le code. Voilà. Donc, j'ai créé mon vecteur xn et je vais faire, je vais écouter le son, la mélodie. D'accord? سمعتوا ولا لا? Est-ce que vous avez réussi à écouter? وي مدام بشوية صوت ضعيف. صوت ضعيف. لحظة بركة نعاود. أي مدام. حتى نعاود لحظة.
Bon. Alors, qui chauffe les vecteurs. Alors, si je regarde mes vecteurs en note vect, donc c'est un vecteur qui me retient comme 78 valeurs. Bon, Nicolas, on a dit tout ligne, hein, d'accord. Donc, je fais la note, le numéro de la note. Donc, c'est le numéro 72 qui correspond à une note fait tableau. Bat 75 ou bat 77 et ainsi de suite. Donc, c'est toutes les notes que j'ai jouées ici et la durée. La durée, donc, ça veut dire que la première note, elle a duré 0,37 secondes et ainsi de suite. Donc, voilà, les différentes durées. D'accord? Ou la somme interhamel, ça fait la durée de tout mon signal. OK? Voilà. Donc, il faut que vous réussissiez à écouter la mélodie, cette mélodie qui est dans le vecteur, dans le point math, mélodie 1.mat. Donc, vous chargez le fichier. Quand vous le chargez dans le workspace, deux variables vont apparaître, devect et notvect. D'accord? Vous n'avez qu'à appeler la fonction createMelody avec comme paramètre d'entrée le devect et le notvect qui sont en respectant syntaxe, hein, les mots d'un tas de variables. Vous pouvez pas choisir le tabouali, donc il faut que ça soit conforme le nom de la variable qui est dans le fichier .mat. Et après, vous faites un sound pour écouter votre mélodie. Vous pouvez composer votre mélodie comme vous êtes, une mélodie marouf. Donc, il suffit de voir juste de faire correspondre la note, les numéros. D'accord, donc qui m'a chauffe notre tableau, par exemple, là c'est 69, et ainsi de suite. Donc, et tu composes ton vecteur de notes avec le numéro correspondant et tu choisis des durées, donc les durées comment tu veux jouer ta mélodie rapide, en ralenti. Et donc, la question elle est barre, c'est comment faire pour jouer cette mélodie plus rapidement. Et là, pour la jouer avec un octave en plus. Octave en plus, معناه كي نمشي للtableau نشوف مثلا هي c'est 77 les valeurs 77 75 donc c'est l'octave je crois comme donc c'est dans les 4 et normalement c'est l'octave voilà, c'est l'octave 5. Donc إذا كان vous voulez la jouer avec un son plus aigu ou plus grave, vous devez, par exemple, juste soustraire, معناها مثلا هذه 72 l'autre 24, donc soustraire moins 34 normalement de chaque note باش تلقى لكم مثلا في l'octave 1. D'accord? Non, mais 34, 72 moins 24, tu fais 72 moins 24, c'est la même différence toujours. D'accord? C'est bon, c'est clair? Alors, كيف donc pardon? ما فهمتش المارك الأخرى اللي قلتها متاع الأكتاف. الأكتاف معناها أنت ريت لي نوت par exemple quand je partage alors le tableau, surtout le tableau les filles les notes. Ah oui, madame, les محلول في المطلع. Voilà, donc les valeurs, c'est les valeurs 70, 77, donc c'est l'octave 5. Elle est jouée sur l'octave 5. Si je veux la jouer sur l'octave 1, par exemple, في عود معناتها هي دو تقعد دو معناتها هوني par exemple النوت نتاعها في l'octave 5 هي 72. في l'octave 1 c'est 24. Donc tu fais la différence تعمل التابلو نتاعك هو بيدو نحي منه juste je pense voilà, tu enlèves maintenant 48 et tu seras fait l'octave 1. C'est une correspondance, fait tableau, tout simplement. Ben, moi, je vais devoir vous laisser. Donc, vous finissez le TP et vous m'envoyez le compte rendu qu'il a en PDF plus les scripts le collant. Les scripts, les fonctions et tout ça.
Il y a un script que je lance juste pour exécuter معناها كل شيء ما نقعدش نصلح في les erreurs et tout ça. OK. مدام وقتاش الديدلاين مدام؟ Alors, le deadline, donc, qu'il a 2 semaines, donc ça sera, on va مدام dire, مولد ياس مدام les DS, معناتها معناتها السمن السمانة اللي من بعدها معناتها. معناتها الجمعة الجاية اللي بعدها اللي بعدها اللي بعدها كيفاش تجي لك؟ ما وخرهم مدام ديس جبنا 9 décembre هيك اللي بعد. Le 10, on va dire le 10, hein. Donc vous avez largement le temps. مدام بالله يولي يبعث لك على الاوتلوك عادي، يبعث لك على الايميل الكونت روندو اللي فات يعني. Il dit c'est bon, je vais aller les chercher الغادي مي المرة الجاية يبعثوا لي على الياهو. مدام لو 10 مش هما يقراو مدام، مش جروب Non, الجروب يقرا الجمعة الجاية. الجروب يقرا الجمعة الجاية non. Alors c'est bon. Il y a une question et la conversation, hein? D'accord. Donc voilà, à lundi, Inch'Allah. Slama.